Kia Sportage соли барорис 2020 дӯстон манин намуди бернаи мошин манин намуд аз қафои мошин манин патроникои қафо дӯстон ин мордош нав полни необичный мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, полный нам бортош компьютер, климат контрол, мультирол, рулош лифт, сиденияш обогрев сидений, боз рулошам обогрев дӯстон, пробегаш 14000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин нам сиденияи қафошам обогрев дӯстон манин мини бар дорад шторкаи қафо бисёр дар як ҳолати хуб. Мотор 2 сӯзишвориш бензин расходаш чанд? Расходаш 8 литр ба 100 км мегардад. این حالتی موتوری ماشین نرخ ماشین 345,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 390 7000. تویوتا کرولا ورسا سال براریش 2007 ماشین واگن می باشد موردی نوش دستم منی نمودی بیرنی ماشین منی نمود از قفای ماشین چخیلی که دیده ایستاده حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان. داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک коробкаш механика اینجا سی دی پلیر دارد مولتی رول رولوش لیفت کلیتاش ستاپ ستارت پرابیگش های پرابیگ نامعلوم ولی میفهمیم دوستان. من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز جای نشستش 7 نفره بوده. این شاخش اورجینال از آن خودش میسازن. موتورش دو سوزشوارش دیزل расходش 6.5 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان. نرخ ماشین 83,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 967 0010. Lada X-Ray سال براریش 2019 من این نمود بیرنی ماشین دو پارتانیکای پیش من این حجتاش دوستم هم معاینه تکنیکیش فیورال باید داشت است. اجازه مخصوصش تا ماهی ایونه اجازه مخصوص همین آینه های قفاش بید. من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш مکانیکه اینجا سی دی پلیر دارد مولتی رول رولوش لیفت حاضر پرابیگش هم میفهمیم دوستان. این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده این حالت سالن قفای ماشین ابولی سیدیو روی کشوی زمان و کشتگی سیدینیوش لحتگین موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход چنده؟ گازی 6-7 لیتر گاز کدی چی؟ گازی 10 تا گازی 120
расходаш бензин киди 6-7 литр ба 100 километр, газ киди бошад 10 та газ киди то 120 километр мегардад до'стон. Ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 45 428 до'стон. Сечка классик соли барориш 96. Ман ин намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош то моҳи октябр до'стон. Ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, 2 сиденияи пеша багреф сидени, сентр замок, пробег 210 000 километр пробег. Ман ин ҳолати салони мошин. Ман ин ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. напешидама. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанд та газ киди? 85 та мегардад. расходаш 10 та газ киди 85 километр мегардад до'стон. Ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 933 39 37. ёдоваршим мошин 1.10 сипасоян. BMW соли барориш 99 до'стон. ман ин намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош уже тамом шудаги ҳамин моҳи феврал албатта тамом шудааст до'стон. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, ма инҷа CD плеер дорад до'стони азиз. мана чӣ хеле ки дида истодед. пробег 304 000 километр пробег. рӯлош лифт до'стон. ман ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чанте? расходаш 10 литр кидем. 10 литр киди 85-90 километр мегардад до'стон. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 00 722 74 24. Opel Astra G соли барориш 98. ман ин намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин до'стони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне қафошро боз задни камераам дорад. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначои пеш электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, монитор, мультирол. пробег 142 000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахтагӣ навболо рӯи кашҳои замонавӣ кишидагӣ до'стон. мотор 1.6 прасой сӯзишвориш газ бензин. расход чанте? расходаш 10 та газ киди 85 километр мегардад до'стони азиз. ман ин ҳолати мотори мошин. до'стони азиз, нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 818 44 56. ёдовар мешим. яъне дискошам чӣ хеле ки дида истодед. соҳиби мошин гузаштанд ки худи дискош 3000 сомон мешавад гузаштанд. яъне нархаш 38 000 сомон. ин ваишам 1 соли на ҳуҷҷатошам 1 соли на будааст до'стон.